U Jugoslaviji su postojala dvojica ljudi sa kojima se niko nije kačio. Jedan je bio Tito, a drugi Mate Parlov. Tako se govorilo o čoveku koji je osvojio gotovo sve što se u boksu moglo osvojiti. Sportisti koji izvan ringa nije tražio sukobe, niti je imao potrebu da dokazuje koliko je snažan. Dok je čitava zemlja u njemu videla nepobedivog šampiona, on je želeo jednostavnije stvari. Da pročita pesmu, prošeta Pulom i sačuva privatni život od tuđih pitanja. Ovo je priča o velikom bokseru i još većem čoveku. Mate Parlov rođen je 16. novembra 1948. u Splitu. Bio je najmlađe od 4 dece Mire i Mate Parlova. Prve godine života proveo je u Imotskoj krajini. Nad porodicom je stajala priča o kojoj se kasnije gotovo nije govorilo. Otac Mate Parlov stariji bio je osuđen na smrt zbog ubistva i drugih krivičnih dela. Kazna je preinačena u dugogodišnju robiju, a Mira je ostala sama sa decom. Kada je izašao iz zatvora, porodica je započela novi život u Puli. Mate se toj temi nije vraćao u intervjuima. Oca je voleo, poštovao i smatrao svojim najvećim autoritetom. Sve ono što je prethodilo dolasku u Pulu ostalo je zatvoreno unutar porodice. U Novom Gradu zvali su ga Teo. Za sebe je govorio da je bio mangupčić i huligan, više ga je privlačila ulica. Pobegao je sa zanata za preciznog mehaničara i jedno vreme radio kao izbacivač u plesnoj dvorani. Okušao se u pevanju i dramskoj sekciji, ali nijedno od toga nije dugo trajalo. 100 metara od porodičnog stana nalazio se bokserski klub Pula. U njegovu salu Mate je ušao sa 16 godina i odmah stao u levi gard, prirodan za levorukog mladića. Trener Aldo Buršić takav način borbe nije podnosio i udaljio ga je sa treninga. Mate se zato neko vreme zadržavao na betonskom terenu pored dvorane, gde je sa drugim bokserima igrao fudbal. Kada je treninge preuzeo Aldo Banovac, primetio je da ostali ulaze u salu, a Mate odlazi kući. "Gde ćeš?" upitao ga je. "Idem kući. Zabranili su mi da treniram zbog levog garda." Banovac se nasmejao, potapšao ga po ramenu i rekao: "Ajde, uđi." Mate se vratio u salu. Mesec dana kasnije, klub je otputovao na turnir u Trst. Svi pulski bokseri izgubili su svoje mečeve, osim početnika, kojeg su prethodno gotovo oterali. Dar se rano video, ali pobede nisu došle bez batina. Osječanin Vladimir Premuš savladao ga je u prvih 5 međusobnih susreta. Mate se svaki put vraćao, posmatrao šta radi pogrešno i tražio drugačije rešenje. Ipak, sa 19 godina postao je prvak Jugoslavije. Na pripremama u Košutnjaku 67. upoznao je Zorana Ćirkovića, tada studenta Beogradskog DIF-a. Ćirković je redovno dolazio da posmatra treninge reprezentacije, a tokom slobodnih vikenda počeo je da radi sa Matom. Iste godine u njegov život ušla je i Laura Kantošić, profesorka italijanskog i francuskog jezika. Venčali su se 8 godina kasnije, a potom dobili ćerku Miru i sina Matka. Laura je prihvatila mesece priprema i putovanja, a Mate je govorio da je morala biti neki heroj, zbog svega što je pretrpela bez reči. Već naredne godine stigao je do četvrtfinala olimpijskih igara u Meksiku. Pred meč sa Britancem Chrisom Finneganom razboleo se, dobio temperaturu i izgubio nekoliko kilograma. Izašao je u ring, iako je znao da nije spreman. Više od poraza plašila ga je pomisao da bi neko mogao da kaže da se povukao iz straha. Takav ponos ga je gurao napred, ali je morao da nauči i gde može da ga odvede. Beogradski dani nisu prolazili samo u sali. A Mate je odlazio u bioskope i pozorišta, a na probama predstave, kad su cvetale tikve, družio se sa Mišom Janketićem i Draganom Nikolićem. Gaga je želeo da nauči osnove boksa zbog brojnih uloga žestokih momaka, ali se plašio da sa Matom uđe u ring. Ćirković se sećao da ga je Mate tokom prvog sparinga zasuo udarcima dovoljno brzo da pokaže šta ume, ali toliko blago da nijedan nije zaboleo. "Kako je ovo lepo, kao da me maziš. Pa ti si genije," rekao mu je Nikolić. Još važniju lekciju Parlov je dobio 1970. u Pančevu. U meču protiv istočno-nemačkog boksera Hansa Joachima Brauskea poveo ga je glas publike. Umesto da nastavi strpljivo, krenuo je po nokaut i naleteo na udarac posle kojeg nije uspeo da ustane pre kraja brojanja. Bio je to jedini nokaut koji je doživeo u amaterskoj karijeri i poraz koji mu je promenio način razmišljanja. "Posle tog poraza sam se prizemljio. Nije manje važno znati uzmaknuti," izjavio je, prisećajući se tog događaja. Od tada nije jurio protivnika po ringu. Navodio ga je da pogreši, a zatim koristio otvoren prostor.
Govorilo se da je hladan, proračunat i da boksuje kao računar. Predsjednik Evropske bokserske unije Pietro Pini napravio je razliku koju je publika lako razumela. Drugi bokseri boksovali su glavom, a Mate mozgom. Iza njegove hladnoće u ringu stajao je život podređen trčanju, vežbama, hrani i snu. Ćirković je stalno pitao da li je urađeno dovoljno i da li neki budući protivnik možda upravo trenira više. Prijatelji su se šalili da bi u vreme treninga odbio i Brigitte Bardot. Takav život donosio je medalje, ali je porodici svaki meč ostavljao iste minute straha. Majka Mira nije mogla da gleda kako joj udaraju sina. Kada se Mate 72. u Minhenu borio za olimpijsko zlato, pred televizorom su bili otac, brat i ostali ukućani. Mira bi izašla u hodnik čim bi Kubanac Gilberto Carrillo pogodio, a vraćala se tek kada bi čula povike iz sobe. Najmlađa unuka prenosila joj je ono što nije smela da vidi. Nona, Teo je bolji! Nona, Teo je pobedio! U finalu je Carrillo 4 puta završio na podu i sudija je prekinuo meč pred kraj druge runde. Jugoslavija je dobila prvog olimpijskog šampiona u boksu. Pula ga je dočekala u areni, pred oko 15.000 ljudi. Pevalo se, igralo i čekalo da se pojavi čovek koji je zemlji doneo zlato. Mate je na kraju jedva stigao do automobila kroz masu koja je želela da ga dodirne. Nakon dana u kojem je postao jedan od najpoznatijih ljudi u Jugoslaviji, želeo je samo da se naspava. Kod kuće je slika bila jednostavnija. Otac je prepričavao svaki udarac, brat pokušavao da smiri sobu, a Mira je konačno mogla da prestane da osluškuje iz hodnika. Sa Laurom gotovo nije razgovarao o boksu. Posle treninga i mečeva vraćao se kući u kojoj nije morao da bude prvak i objašnjava taktiku. Porodični život čuvao je daleko od očiju javnosti. Posle olimpijskog zlata i 2 evropske titule, ostalo je prvo svetsko prvenstvo u amaterskom boksu. Održano je 74. na Kubi, gde je boks imao gotovo državni značaj. Pripreme su bile iscrpljujuće. Prema sećanju novinara Danka Vasovića, Mate je tokom letnjih priprema u hotelu Trim na Košutnjaku tražio da uključe grejalice kako bi telo privikao na vrućinu koja ga je čekala u Havani. Posle treninga, znoj se cedio iz njegovih patika. Priča možda zvuči preterano, ali se uklapa u ono što su o njemu govorili svi koji su ga gledali kako radi. Kada odredi cilj, nije ostavljao prostor za izgovor. U četvrtfinalu ga je ponovo čekao Carrillo, ovoga puta pred 14.000 Kubanaca i Fidelom Castrom lično. Za domaću publiku to je bila prilika da se naplati poraz iz Minhena. Carrillo je u prvoj rundi 2 puta oborio Parlova. Posle drugog pada, Mate se jedva održao na nogama, ali je pred gong uzvratio levicom i poslao Kubanca na pod. U drugoj rundi ga je oborio još 2 puta, a početkom treće, sudija je prekinuo borbu. Za 9 minuta, njih dvojica su 6 puta bila u knockdownu. U finalu je tehničkim nokautom u drugoj rundi savladao sovjetskog boksera Olega Korotajeva i postao prvi svetski prvak u istoriji amaterskog boksa u poluteškoj kategoriji. Kada su ga kasnije pitali koju pobedu izdvaja, nije birao onu u kojoj je izgledao nedodirljivo, već četvrtfinalni meč protiv Gilberta Carrilla. Tu sam padao, krvario, tu sam bio kompletan ja. Iza njega je tada bilo više od 300 amaterskih mečeva i sve velike titule koje je mogao da osvoji. Novčanu nagradu bokserskog kluba Pula podelio je između Doma za decu Ruža Petrović i Doma za stare i nemoćne. Profesionalni boks pružao je novi izazov, ali i ono što amaterske medalje nisu donosile – zaradu. U jednom opatijskom kafiću prišao mu je Boris Kramaršić, trgovac gvožđem iz Trsta, i ponudio da mu bude menadžer. Mate je pomislio da je reč o šali. Donesi mi 100.000 maraka, pa ćemo razgovarati. Kramaršić se vratio posle pola sata sa novcem u koferu. Njihov odnos godinama se zasnivao na datoj reči. Za novinare su priredili potpisivanje ugovora, ali papir, prema sećanju Matka Parlova, nije sadržao ono što je javnost mislila. Sa italijanskom licencom nastupao je zato što profesionalni boks u Jugoslaviji nije bio uređen, ali je zahtevao da uz njegovo ime stoji Jugoslavija i da u dvorani bude njena zastava. Jednom je, već bandažiranih ruku, istrčao na Milanske ulice u potrazi za trobojkom koju je organizator zaboravio. Kod kuće su ga pojedinci zbog prelaska među profesionalce proglasili izdajnikom. Mate je njihov bes objašnjavao jednostavno. Dok je bio amater, donosio je medalje i slavu ljudima iz saveza. Sada je prvi put radio za sebe i svoju porodicu.
Zoran Ćirković je u emisiji Agape ispričao jednu od najneobičnijih epizoda iz Matine profesionalne karijere. Tokom turneje po Australiji jedan bogati iseljenik ponudio mu je $100.000 australijskih dolara ako čitavu borbu odboksuje u obrnutom gardu. Prema Ćirkovićevom sećanju, Parlov je prihvatio opkladu i pobedio. Novac su kasnije potrošili u provodu, a Mate je najviše strepeo da njegov otac sazna šta se dogodilo. Prvu veliku profesionalnu titulu osvojio je tamo gde je već godinama bio miljenik publike. Na stadionu Crvene zvezde u Beogradu 76. godine savladao je Domenika Adinolfija i postao prvak Evrope. Kada je sudija prekinuo meč, potrčao je prema konopcima i skočio u publiku. Čuvena lasta bila je retka eksplozija radosti čoveka koji je i najveće pobede primao gotovo bez osmeha. Kasnije je govorio da je pred sobom video more podignutih ruku i znao da u toj gužvi ni igla ne bi pala na zemlju, a kamoli on. Beograd ga je prihvatio mnogo pre svetske slave. Tu je osvojio prvu zlatnu rukavicu, trenirao na Košutnjaku, sticao prijatelje i provodio veliki deo mladosti. Publika sa Marakane nije slavila gosta iz Pule, već svog prvaka. 2 godine kasnije u Milanu je protiv neporaženog Argentinca Miguela Angela Coelha boksovao za profesionalnu titulu svetskog prvaka. Jugoslovenska televizija nije imala dovoljno novca za prenos. Prema anegdoti koja se godinama prepričavala, Mate je samo upitao koliko to košta. Kada je čuo iznos, odrekao se $10.000 svog honorara i omogućio televizijski prenos. U 9. rundi Coelho je očekivao desnicu, a stigla je Matina levica. Argentinac je pao i nije ustao do kraja brojanja. Slavilo se u svim krajevima Jugoslavije i među iseljenicima širom sveta. Tito je poslao telegram, po ulicama su se otvarale boce, a ljudi koji nikada nisu stavili rukavice raspravljali su o udarcu kojim je borba završena. Mate je narednog dana otišao u bolnicu da poseti Coelha. Prvi put je jedan bokser iz socijalističke zemlje postao profesionalni svetski prvak. U 29. godini Mate više nije imao titulu koju prethodno nije osvojio. Njegovo ime nakratko se našlo i uz Muhameda Alija. Govorilo se o velikom meču u Jugoslaviji pred desetinama hiljada ljudi, ali ozbiljan dogovor nikada nije postignut. Mate je znao kolika ih razlika deli i nije tvrdio da bi pobedio. Rekao je samo da bi ušao u ring i pokušao. Pravi protivnik ubrzo je postala vaga. Telo je sve teže spuštao u granice poluteške kategorije. Pred odbranu pojasa protiv Marvina Johnsona danima je trčao, preskakao konopac i odlazio u saunu gotovo bez hrane i vode. Zbog toga je u ring stigao iscrpljen i izgubio prekidom. Pokušao je zatim u novoj kruzer kategoriji, ali se žar više nije vraćao. Posle poraza od Marvina Kamela 1980. ispunio je obećanje da će završiti karijeru. Novinari koji su ga dotad dizali u nebo brzo su se razbežali. Kad siđeš sa pobedničkog postolja, govorio je, ti si bivši prvak sveta. U toj rečenici nije bilo gorčine. Samo prihvatanje da je jedan deo života završen. Kada je sve prestalo, nije želeo da ostatak života provede kao sopstveni spomenik. Kafe Mate otvorio je sa ocem 79. dok je još boksovao. U lokalu u centru Pule nije glumio gazdu. Naručivao je robu, vodio knjige, usluživao goste i posle fajronta brojao pazar. Otac je dolazio rano i radio i u poznim godinama. Mate je novac zarađen u profesionalnom boksu poveravao njemu. U porodici se znalo ko je najstariji, a sin koji je pred publikom delovao neprikosnoveno, pred ocem je zadržao poštovanje dečaka. Otac je doživotni svetski prvak u mom životu, govorio je. U jednom televizijskom razgovoru priznao je da mu zvanični intervjui ne prijaju. Voleo je svoj život i nije želeo da mu se drugi u njega mešaju. Posle 16 godina provedenih prema satu, vagi i programu priprema, odgovarali su mu posao, porodica i dani, koji su prolazili bez publike. Govorilo se da je Mate pomagao ljudima koji nisu imali novca, a pojedinima koji nisu imali gde da prespavaju, davao je ključ donjeg dela kafića. Stalni gosti pamtili su i njegove male slabosti. Obožavao je šlag, pa bi ponekad tvrdio da ga više nema kako bi sačuvao ostatak za sebe. Takve sitnice mnogo su bolje opisivale Matu iza šanka od pojaseva okačenih na zid. Posle života strogih zabrana, konačno je mogao da sebi priušti ono što nije smeo dok je trenirao. Poeziju je čitao još od mladosti. Voleo je Radičevića, Mažuranića, Lazu Kostića, Tina Ujevića, a stihove je često ponavljao u sebi. Završio je ekonomiju u Rijeci, dok ga je od magistrature u Ljubljani delio jedan ispit.
Uspeh i novac nisu promenili njegove navike. Dok je bio student u Beogradu, sa Zoranom Ćirkovićem je kod tetka Mare u maloj radnji blizu hotela Moskva jeo kačamak za 50 para. Kasnije je u isti lokal dolazio sa kapuljačom, sklanjao se u ugao i smejao pomisli da bi neko mogao da zatekne svetskog prvaka nad tanjirom najjednostavnijeg jela. Od boksa se dugo držao po strani. Objašnjavao je da mu je dao čitav život i da ga se na kraju zasitio. Kada je prošlo dovoljno vremena, prihvatio je da pred Olimpijske igre u Los Angelesu 1984. preuzme jugoslovensku reprezentaciju. Osjećao je obavezu prema dresu u kojem je osvojio najveće medalje. Njegovi bokseri vratili su se sa 1 zlatom, 1 srebrom i 2 bronze, najboljim olimpijskim rezultatom jugoslovenskog boksa. Kada je posao završen, Mate se ponovo sklonio iz sale. Politika ga nije privlačila. Još u vreme Saveza komunista isključen je zato što nije dolazio na sastanke. 90-ih je odbijao ponude stranaka i funkcije koje bi mu donele novu vrstu moći. U njegovom kafiću važilo je pravilo da se o politici ne raspravlja. Raspad Jugoslavije nije mogao da izbriše činjenicu da su za njega navijali bukvalno svi. I posle ratova dolazili su u Pulu iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Crne Gore, Makedonije i svih krajeva Hrvatske. Mnogi su ga i dalje doživljavali kao deo sopstvene mladosti. Nisu dolazili samo zbog osvojenih pojaseva, već zbog večeri kada su čitave porodice sedele pred jednim televizorom i čekale da podigne ruke. U vremenu novih granica, kafić u Puli ostao je jedno od mesta na kojima se zajedničko sećanje nije proveravalo prema pasošu. Kada su ga pitali kako se izjašnjava u vremenu u kojem se od svakoga očekivalo da pripada samo svojima, odgovorio je: "Kako ja mogu biti nacionalista ako sam svetski prvak? Svet se divio mojim rezultatima. Svi su me prihvatali kao svoga, i beli, i crni. Upoznao sam svet i ne mogu biti ništa drugo nego kosmopolita." Ta misao nije nastala kao naknadno popravljanje sopstvene biografije. Čitava njegova karijera bila je provedena pod zastavom zemlje, u kojoj je publika iz 6 republika istu pobedu doživljavala kao svoju. Karcinom pluća otkriven mu je u martu 2008. godine. Vest o njegovoj bolesti brzo je stigla do medija. Mate zahvalio svima koji su pitali za njega, ali ih je zamolio da ne dolaze u bolnicu i da poštuju njegovu privatnost. Godinu dana ranije poslednji put je posetio Beograd. U hotelu Moskva dugo je razgovarao sa Gagom Nikolićem, kao da je i sam znao koliko mu je vremena ostalo. Da je došao da se oprosti od ljudi i grada koji je smatrao drugom kućom. Mate Parlov preminuo je 29. jula 2008. u Puli. Imao je 59 godina. 2 dana kasnije, na gradskom groblju, ispratilo ga je gotovo 10.000 ljudi. Među njima su bili brojni nekadašnji bokseri i običan svet iz svih krajeva zemlje za koju je nekada nastupao. Po želji porodice održan je samo jedan govor. Trube su odsvirale Matinu omiljenu pesmu "Da te mogu pismom zvati". Njegovo ime danas nose sportska dvorana u Puli i jedna vrsta pauka, otkrivena na Biokovu. Spomenici su mu podignuti u Fažaniji i u centru Pule, nedaleko od kafea, stana i bokserskog kluba u kojem je prvi put navukao rukavice. Pulski spomenik nema visoko postolje. Mate stoji među prolaznicima, u njihovoj visini. Sin Matko objasnio je da je porodica tako želela, jer se njegov otac nikada nije osjećao kao da je iznad drugih. Njegovo ime već nose ulice u Zagrebu i Biogradu na moru. 2021. i Skupština Beograda odlučila je da deo jedne ulice na Zvezdari takođe ponese ime Mate Parlova. U kafe Mate i danas dolaze ljudi iz svih krajeva zemlje koje više nema. Neki najpre obiđu arenu, a zatim sednu u lokal koji je svetski prvak pretvorio u svoje svakodnevno radno mesto. Dolaze i oni koji nisu bili rođeni kada je osvajao medalje. Jednom Matinom mišlju završit ćemo ovu priču. Šampion si samo dok ti na pobedničkom postolju svira himna. Kada siđeš sa njega, ti si bivši prvak sveta.